أعزائي التلاميذ وأبنائي والأولياء المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله رايحين نحلوا مع بعض الصفحة 46 والصفحة 47. إذن نبداو على بركة الله بالصفحة 46. Alors هنا dans le train في القطار. J'observe, je dis puis j'écris. يعني نشاهد نلاحظ أقول ثم أكتب. Je regarde les photos puis je réponds aux questions. Qu'est-ce qu'un contrôleur de train? الكنترولور هو المراقب اللي يراقب لنا التيكيات تاعنا. دونك حنا شنو نكتبوا؟ C'est un homme qui contrôle les tickets des voyageurs. C'est un homme qui contrôle les tickets des voyageurs. هو الكنترولور المراقب، هذاك اللي يفوت علينا من يكونوا في التران، هذاك هو الرجل اللي يسموه لو كنترولور. لو كنترولور. دونك هذه بالنسبه للأ. بالنسبه للبي، où peut-on dormir le soir dans le train؟ في الليل كاين يعني دي فاغون، عربات خاصه للنوم. حنا en français يسموهم لي فاغون كوشيت. دونك on dort le soir dans le wagon couchette. دونك اسمه فاغون كوشيت. يعني وهنا في الصوره داير لكم هنا فوالا. دونك سي ان فاغون كوشيت. هذه غير زياده معلومات يعني اضافيه. سي dans le train on peut manger quand on a faim. Où peut-on manger quand on a faim؟ من نكونوا جيعانين ونروحوا جينيرالمون يعني يسمحوا لي ندو الماكله تاعنا، ولكن هنا كاين عندهم هما في التران on mange dans le wagon restaurant. كاين ان فاغون اللي مخصص للاكل يسموه فاغون ريستورون. دونك المطعم. دونك لو فاغون ريستورون. ومن بعد j'écris pourquoi j'aime voyager en train. J'écris pourquoi j'aime voyager en train. كل واحد يحب يعني un moyen de transport. Alors j'aime voyager en train car il y a beaucoup de familles à rencontrer. يعني تلاقوا عائلات كثيرة ويكون تما يعني ديك l'ambiance وتبادل الآراء وكلش. Donc j'aime voyager en train car il y a beaucoup de familles à rencontrer. On admire les paysages وتاني كذلك نشاهدوا يعني ونتمتعوا بجمال الطبيعة قاع الطريق في باغ تران. دونك لو تران كذلك باش تاني ما يمرضش تقريبا وثاني لي فاست باسكو لي فاست. لو تران اي فاست خير من السيارة، سيارة ضيقة. دونك j'aime voyager en train car il y a beaucoup de familles à rencontrer. On admire les paysages. نزيدو هنا قالك je dessine mon train préféré puis j'écris un texte pour le présenter. أنا هنا j'ai pas dessiné توما ترسموا هنا ترسموا un train ومن بعد je dis par exemple mon train est beau. Il contient une locomotive. يعني القاطرة هي la locomotive et plusieurs wagons. Il a une belle couleur. Il roule rapidement. Donc là c'est un petit paragraphe. Donc نعاود mon train est beau. Il contient une locomotive القاطرة et plusieurs wagons وعدة عربات. Il a une belle couleur. Il roule rapidement. نروحوا درك للصفحة اللي من بعدها. هنايا je découvre les mots. J'entoure le synonyme des mots en vert. عطاونا beau, un immeuble ou coupé. Donc beau, est-ce que c'est rapide? laid هي يعني غير جميل. rapide سريع. dangereux خطير. magnifique رائع. donc beau هي magnifique. beau ندو magnifique. Un immeuble. Que veut dire un immeuble? Est-ce que c'est un quartier, une école, un bâtiment, une épicerie? نفهمكم. donc un quartier هو الحي, une école مدرسة, une épicerie هي متجر حانوت. donc un immeuble هو un bâtiment. Couper. Est-ce que c'est coller? يلصق. trancher, écrire, يكتب ولا dessiner يرسم. trancher هي يقطع. donc couper هي trancher اللي هي يقطع. un marchand. c'est qui un marchand? Est-ce que c'est un vétérinaire? un gardien? un guide? ou bien un commerçant? Alors le vétérinaire
هو طبيب الحيوانات، ان غارديان حارس، ان جيد هو المرشد، وان كوميرسون هو البائع. إذن un marchand هو البائع، هو un commerçant. Donc le synonyme du mot marchand c'est un commerçant. نزيدو calmement. Est-ce que c'est gentiment ou là tranquillement ou là fortement ou là fermement? Là c'est des adverbes, ce sont des adverbes. Alors gentiment بلطافة tranquillement بتأنين ولا tranquille كيما نقولوا tranquille. fortement بقوة. fermement يعني بعنف ولا. donc هنا calmement بهدوء. donc c'est tranquillement. donc le synonyme de calmement هو tranquillement. donc نعاودو beau magnifique, un immeuble, un bâtiment, coupé, tranché, un marchand, un commerçant et calmement, tranquillement. نروحو للتمرين بعده. هادو سي لو فوكابولير درنا لي سينونيم لي زونتونيم. لي زونتونيم ولا لي كونترير. سينونيم هما قلنا هما المرادف، ولي زونتونيم هما العكس. انتونيم ولا كونترير كيف كيف. j'entoure le contraire du mot en rouge. En orange عفوا. j'entoure le contraire du mot en orange. aimer. que veut dire aimer? apprécier, adorer, détester ou la plaire. donc le contraire l'axe تاعه هو détester يكره. détester. monter. est-ce que c'est courir, descendre, marcher, sauter? courir يجري، descendre ينزل، marcher يمشي، وصوتي يقفز. احنا عندنا monter يصعدوا، donc ينزلوا. donc descendre. descendre. عندنا ouverture. ouverture. est-ce que c'est fermeture, claquement, passage ou la accès? non. donc ouverture هي fermeture يعني الفتح والغلق. وقلت لكم دائما كي يكون un verbe شوفوا هنا aimer درنا détester un verbe الكونترير تاعه يكون un verbe. monter un verbe الكونترير تاعه يكون un verbe. ouverture c'est un nom, fermeture c'est un nom. stable هنا c'est un adjectif. عندنا immobile fixe, instable docile. donc ندو instable parce que هنايا هادو c'est des contraires en ajoutant le préfixe un ou le im. هذا من بعد ان شاء الله نديروا هذا الدرس. donc aimer le contraire تاعه détester, monter descendre, ouverture fermeture ou stable instable. هنا je colorie en bleu le contraire adéquat. ياسين est fort en calcul يعني قوي في الحساب. est-ce que petit صغير ولا ضعيف؟ العكس تاع fort هي faible. ça y est fort عندنا faible. نكملوا. je lis le texte. نقرا النص. le voyage en train est lent. السفر بالقطار يعني طويل. عزوز contemple le paysage. عزوز يتمتع ولا يستمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة. admirable. le gentil garçon est ravi de voir les animaux. الطفل يعني كي نقولوا لطيف ولا est ravi فرحان de voir les animaux dans les champs de blé. est ravi de voir les animaux الحيوانات في الحقول نتاع القمح. donc le voyage en train est lent. عزوز contemple des paysages admirables. le gentil garçon est ravi de voir les animaux dans les champs de blé. je trouve dans le texte le synonyme des mots ou des adjectifs heureux, magnifique. heureux et magnifique. donc عندنا heureux نروح للنص. le voyage en train est lent. كيفاش عزوز contemple les paysages admirables. le gentil garçon est ravi. donc ravi هذه الكلمة ravi هي le synonyme تاع heureux فرحان. il est ravi. magnifique نحوسو. donc عزوز contemple les paysages admirables. admirable. donc magnifique هي admirable. ومن بعد في آخر هذا قال لك je souligne le contraire du mot méchant dans le texte. نحوسو على le contraire يعني العكس
نتاع ميشون. دونك ميشون يعني قبيح كما نقولوا. نحوسوا هنا. دونك le voyage en train est lent. Azouz contemple des paysages admirables, gentils. Donc هنا je souligne نسطر على gentil. Gentil هو l'antonyme ولا العكس نتاع méchant. دونك هذا بالنسبة لليوم. ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر وحلول اخرى، ونقول لكم دائما ابنائي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.